صلوات ماشاءاللہ تعداد بہت زیادہ ہے صلوات کی آواز بہت تھوڑی ہے مل کے بآواز بلند صلوات خوبصورت ماحول ہے اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین و مرحومات کی بلندی درجات سے بآواز بلند صلوات کوئی مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا کو بے وارث چلے گئے جنہاں کا پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں انہاں دے وارث بنو ایک صلوات ناس پہ بھی کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن پاک حسین دی ذات دے اول و آخر مل کے بآواز بلند صلوات اجازت ہے جناب لوگوں کی میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کی قدر عزت حاضرین محفل حاضرین مجلس بعد از پیغمبر ہر مذہب نے ہر فرقے نے دین اپنی مرضی کی تھی سوائے مذہب شیعہ جس بندے جتنی سمجھ آ رہی اتنا ضرور بولے ہو دوبارہ جملہ دوران کرنا زیادہ فضائی نہیں پڑھنا بس آئیں تھوڑے تھوڑے مزاج چیک کر میں کہ بعد از پیغمبر ہر فرقے نے ہر مذہب نے دین اپنی مرضی کی سوائے مذہب نہیں کون بولنا پڑے گا سوائے مذہب ماشاءاللہ شیعہ دعویٰ کی ہے دلیل پیش کر بعد از پیغمبر لوگوں نے خلیفے اپنی مرضی دے بنائے کوئی الحمدللہ 35-40% لوگوں نے میری بات سمجھ آئی میری عادت نہیں کہ میں 35% لوگوں نام لے کے رکھوں نہیں میرا دل ہے کہ 100% لوگ شامل ہو جائیں تو میں سارے میں نام لے کے چلو میں جملے کا اضافہ کرنا بعد از پیغمبر لوگوں نے امام اپنی مرضی سے بنائے 10% لوگ ہیں جنہیں خاموش میں چلو نہ بھی نام شامل کر رہے ہیں بعد از پیغمبر لوگوں نے نماز کے ڈیزائن اپنی مرضی سے بنائے بعد از پیغمبر لوگوں نے وضو کے طریقے اپنی مرضی سے بنائے بعد از پیغمبر لوگوں نے اذان کے جملے اپنی مرضی سے بنائے بعد از پیغمبر لوگوں نے وضو روزیاں کے ٹائم ٹیبل اپنی مرضی سے بنائے 6-7 گلاں کیتیاں چاہاں میں 800 بھی کر سکنا لیکن 800 گلاں کرنا مقصد نہیں نتیجہ دینا مقصد ہے بعد از پیغمبر ہر مذہب نے دین اپنی مرضی کی تھی ایک واحد مذہب ہے فیصلہ آباد والیوں مذہب شیعہ جنہ پیغمبر دے جان تو بعد بھی خلافت دے مسئلے تو لے کے تے پیران دے مسئلے تک اپنی مرضی نہیں کی تھی بلکہ محمد و آل محمد دی مرضی کی تھی الحمدللہ جتنا میں پڑھتا ہی میں پڑھ لیا
کرنا چاہنا، خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا شیعہ قوم، اور میرا دل ہے کہ میں کلا نہ کروں، آج کم از کم فیصلہ بات میرے نال ہوئے تو تواڈے نال رل کے پوری شیعہ قوم جتھے جتھے بھی کوئی موجود ہے شیعہ، اسی سارے رل کے اج انہاں دا شکریہ ادا کریے، انہاں نوں خراج عقیدت پیش کریں۔ کیوں 40 دن موسیٰ نبی رہائی طور دے، بڑا مطمئن ذاکر میں بڑے ہی مطمئن ذاکر گھبران والا میرا خون ہی نہیں، میں تو گل سمجھا لینا جس ٹائم سمجھ آ جائے گی میں نتیجہ دینا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ کون رہا؟ موسیٰ۔ کتنے رہا؟ طور تے۔ واپس آیا، امت گمراہ، امت ہوں کوئی سیاح بندہ کھلوے آ کے تو پیشا نالے شیعہ قوم کا شکریہ ادا کیتے، نالے گل موسیٰ نبی دی چھیڑ دے، ایک گلاں آپس میں رلیاں نہیں، نہ رلیاں نہ بولی، جے میں رلا لیاں تو پھر اتنا ضرور بولی کہ میں کوئی اگوں بھی کوئی گلاں رلا کے تواڈے تک پہنچا لواں کراں۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے توقیر شاہ نے اج فیصلہ آباد میں نال ملا کے شیعہ قوم کا شکریہ ادا کیوں کیتا ہے؟ تو فیصلہ آباد والے اور شکریہ ادا اسے گل کا کیتا ہے جو 40 دن موسیٰ طور تے رہا، واپس آیا، امت گمراہ ہو گئی، 1250 سال ہو گئے ساڈا ہاتھی پردے چے، نہ اساں اپنے اصول بدلن دیتے رہے، نہ اساں اپنے فلو بدلن دیتے رہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ پچھلے بھی شامل نہیں، آخری بندہ تک مل کے حیدری۔ تو جس مذہب نے، جس فرقے نے دین اپنی مرضی کی تھی، سوچو کہ صحیح الزامات سب تو زیادہ اس سے فرقے پہ لگے نہیں ہیں، اور الزامات بھی ایسے ایسے کسی پردے دارہ بیچ رہے دس نہیں سکتے، ایسے ایسے گندے تھوڑے الزامات، ایک کو الزام تو میں گفتگو کرنی صرف ایک، اور اس کے بعد جمعہ مسائل۔ آج کل ایک پراپوگنڈا مولوی نے چلائے، اور پراپوگنڈا جڑے بندے سوشل میڈیا نال اٹیچ ہو، ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی تو یہ شکل کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولوی جمعے دے خطبے وچ محراب وچ کھلو کے حالت وضو وچ جڑے سامنے ہوئی حالت وضو وچ جمعے دا دن، تو مولوی آندے بھئی اللہ رحمان ہے کہ نہیں سوال کرتا ہے، سامنے ہو کی جواب ہوں ٹھیک ہے، پھر وہ پوچھتے اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے، پھر مولوی آندہ ہے جب تسی سارے آندے اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے، تو پھر انہاں لوگاں کو سمجھاؤ جڑے یزید کے لانتا کرتے ہیں۔ چلو جنہیں سمجھ آئی گی وہ بولے، دوجہ پتہ بالکل تنگ نہیں کرنا کسی نے، جس کو سمجھ آئے صرف ہو، تاکہ من پتہ ہوگے کہ آج دے اس اجتماع میں کتنے بندے ہیں گل سمجھ آئی گی، کتنے نے گل سرا کو گزری۔ مولوی آتا بھی پھر تسی مان گئے اللہ رحمان ہے، انہاں کہا جی مان گئے، اللہ رحیم ہے، انہاں کہا جی مان گئے، تو ساکہ پھر انہاں لوگاں سمجھاؤ جڑے یزید کے لانتا کرتا ہے، اے لانتا کرتے ہیں یزید کے، اے نہ ہوئے او رحمان ہے، او رحیم ہے، اے نہ ہوئے اے لانتا کرتے رہن تے او جو رحمان ہے اللہ ماشاءاللہ دے دن یزید کو بخش نہ دے۔ مولوی پراپوگنڈا شروع کی جب مولوی نال گل کرنے لگا وہ آدھا ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے نہ ہوئے اللہ ماشاءاللہ دے دن یزید کو بخش دے وے، یہ آدھے نہیں آئے گل تے ٹھیک ہے، وہ جو رحمان ہے وہ جو رحیم ہے، بندے ہوندے نے ساتھے تے جڑے ذاکر ہوندے نے ساتھے نہیں ہوندے، ایک گل ایک گل کرتے ہیں، چلو تسی ذرا بندے سائڈ تے ہو سارے تے تواڈے مولوی نال میں گل کرنا، مولوی صاحب تسی آکھیا اللہ رحمان ہے، ہاں جی ہے، تساں آکھیا اللہ رحیم ہے، ہاں جی ہے، چل مولوی رکھ سر تے قرآن تے توقیر شاہ دی گل دا جواب دے، جڑا اللہ تے رحمان دسے ہے رحیم دسے ہے، رکھ سر تے قرآن تے میں دسو اللہ تے عادل کیوں نہیں کیا دسدا ہو یار؟ جتنا ہو سکے نا اس یزید لعنت کیتا کر، کیوں کیوں او جو اللہ ایڈے رحمان ہے ایڈے رحیم ہے بخشن تے آوے،
یزید نو حسین کا قتل بخش دے گا، ایمان نال دس تیریاں میریاں 5-7 لعنتاں نہیں بخشے گا یار. تو سمجھ آئیے میری بات نہیں کرتا تو سمجھتے ہو یار بات بہت تو جی ماحول بن گیا. ہوں جی میں گل کرنا چاہتا ہوں گل کر کے جو کم صاحب الزام ساڈے تے کی ہے کہ ویکھو جی ماریا بھی حسین نے نہ آپ ہی زلجنا تازیے جلوس یا حسین سر ننگے قمیضاں لتیاں پیراں جتیاں یہ سزا ہے انہاں نے بولو یا تسی تے انج چپ ہو گیا جی سن ذاکران کلے سزا. میں بڑا مطمئن ہو کے پڑھیا، میں بڑا مطمئن الحمدللہ کہ میرا دل ہے میرے مزاج کے مطابق تھوڑا جیسا 2-2.5 منٹ زیادہ ہو آنے نہیں کوئی نہ نہیں کسی دسنا ہے کہ کر کرنا لوگ الزام لاتے نہیں ہیں کوئی نہ آندے نے ماریا بھی حسین میں نام بھی تھوڑی جی جتنی بدائی اتنی ہو گا اگر تو جائز ہے ماریا بھی آپ ہی نہیں آج پچھ دے بھی آپ ایسا بات ہے تاریخ دعائے امام حسین نو قتل کرمان والا یزید اس جو کوئی دو رائے لیکن مولوی آتا ہے کہ یزید نہیں شیعہ مارے تاریخ آتی ہے یزید مارے. جب تیری توجہ ہو گئی تو میں امام حسین کا ذاکر میں سارے تو لکھا لیکن دعویٰ میں بڑا بڑا کرا گا. تیری توجہ ہو گئی میرے کو ادائیگی ہوگی اگلے سال کس وقت تک تیرے گل کا نشہ نہ رہا کہ آخی تو پیر شاہ آئے کوئی نہیں پڑھے ہی کوئی نہیں لیکن شرط تو توجہ کر ادائیگی کی کوشش میں پوری کرنا. تاریخ آتی ہے یزید مارے مولویاں دے شیعہ مارے ہیں. ہوں آؤ حضرت رل کے نہ تمہیں گلاں اکٹھیاں کریے. تاریخ آتی ہے بھی یزید مارے ہیں مولویاں نے شیعہ مارے ہیں. لو جی میں دونوں گلاں اکٹھیاں کر دیتیاں. اس کلیے نال یزید ہو گیا شیعہ اس کلیے نال یزید ہو گیا شیعہ. تے جی شیعہ تے پھر تے وہ ساڈا ہے تے جے ساڈا ہے تے امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر تمام دنیا دے علماء کرام اگے ہاتھ بن کے تے اپیل پیا کرتا ہے اگر یزید شیعہ ہے تو پھر ساڈا ہے تے جے ساڈا ہے تے پھر سن کھلی چھٹی دے اسی بھاوے تریا پشتا اوپر لعنت شروع کریے بھاوے تریا پشتا تھلے لعنت شروع کریے. اے معیار فیصلہ پاک اے معیار یار فیصلہ پاک. بہت مہربانی جناب بہت مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. آخری بلد تک ہاتھ بلند کر کے جتنی طاقت ہے حیدری بسم اللہ. بات بھی سمجھ آ رہی ہے نالے سن لانتا نہ پان دینا نالے آنے ٹواٹا ہے جی ساٹھے دے سن اسی یہ صبح دوپہر شام کو نیت کو درست کریں اور یہ اسی یہ کوئی دوزہ بنا بھی ہے سویر دی بکری دوپہر شامہ دی میں جنہیں جانتے محرم پڑھتا ہے اتنا محرم کے گل کی تھی کوئی بزرگ آنا تو کتنے کم از کم 75 سال وہ لوگ ہیں انہاں کے یاد تو پیش ہے تو بڑھائیاں نے تڑائے پڑھا تو تسی شیعہ بھی پوری دنیا کی ڈھیر سارے ہو سکتا ہے تسی سارے ایک سائڈ پہ ہو ایک کلا منٹ پہ ہو سکتا ہے صبح تے دوپہر دے وچ بھی 950 ڈوز میں بھی بنائی ساڈے مذہب کو کسی نے سمجھنے دی کوشش نہیں کسی نے کوشش نہیں. لوگوں نے الزام لایا بس صرف الزام. کدی آپ دیتے نہیں ایک علم علم نہیں پتہ نہیں ہے کیوں کدی جھولے دے منکر کدی تازیے دے منکر کدی زلجنا دے منکر. ایک گل کا میں اضافہ کر لگا کسی بزرگ کا کہ ایک گل اور کر دو میں کچھ یہ جڑا علم لاتے ہیں ساڈے تے بھی الزام ہے علم شیعہ دی پراپرٹی ہے. چلو جڑے لاندے ہو تے بولو میں تے محسوس ہوا کہ میں فیصلہ بات جو علم ہی لگے ہے پھر تو
कसम खुदा दी, ओ भाई मेरा ये शिया का नहीं, ये अलम है इस्लाम का। कम अज कम सवा घंटे की तकरीर है जी मैं 2 तो 2.5 मिनट का नतीजा देना। ये अलम है ना जेड़ा, इसकी इब्तदा वेख की है, इसका हुक्म देने वाला वेख कौन है, इस नचाण वाला वेख कौन है, इसका समान लिया वाला बाजारों कौन है, ये पैसे कितने इस्तेमाल होए समान लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, इसको अच्छे मजमे रोज रोज नहीं लभदे। जे इस मजमे कदर ना की तो फिर जुमला कितने लै जावांगा मैंने भी नहीं पता। मैं पूरी ताकत ला के जुमला तेरी नजर करने लगा, तेन जितनी समझ आ गई उतना रिस्पॉन्स दे दे। अलम शिया की प्रॉपर्टी नहीं, वो भाई मेरे अलम है इस्लाम का। और इस्लाम के इस अलम का सब तो पहले हुक्म देने वाला तेरा तो मेरा नबी मुहम्मद मुस्तफा है, जिहड़ी हस्ती ने चाया मुहम्मद का चाचा अमीर हमजा है, जिहदे पैसों नाल समान आया, नाम है खदीजतुल कुबरा, जिहड़ा समान लेके आया है नाम है सलमान फारसी। ते मैं तेरी चुपदी कसमे उस अलम का जिहड़ा फरेरे आम चादर का नहीं, पाक बीबी बतौल की चादर का फरेरा लगा। सलाम है आपको, सुभान, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। फिर मेरा अमीर हमजा ने नहीं चाहा, जाफर तैयार ने भी चाहा। 39 दिन सहाबा कराम ने खैबर के जंग में कराया। चलो बढ़िया कुछ नहीं चाया तो है, नहीं हम तो गल्ला लिख के देना फैसला पता लगे कौन सा इशारे नहीं होते भी 39 दिन बढ़िया कुछ नहीं। बड़ा खूबसूरत जुमला मैं सुनिया अपने अलामा किबला अली लाला साहब, बड़े कमाल का जुमला, बड़े ही कमाल का जुमला, और दिल किया कि जुमला पढ़ना चाहिए। मैं अपनी जात में कभी किसी का जुमला नहीं, लेकिन वो इतना अच्छा लगा कि दिल करता दूसरी तीसरी वाली जुमला पढ़ना लगा। वो आगे ने पुरानी किताबें लिखी आई खैबर का दर 400 बंदा बोलता ही 400 बंदा। फिर उन्होंने कोई दौर गुजरिया 200 लिखी गया, फिर कोई दौर गुजरिया उन्हें 40 लिख दिते। हूँ वो आगे ने 2 बंदे खोलते हैं, 2 बंद कर उन्हें आख्या यार तुम 2 भी छो। खैबर के दरवाजे पे ना कपड़ा टंगे, दरवाजा कोई नहीं टंगिया, अली आया उस इंज करके कपड़ा हटाया किले उस आखे भी इन्नी गल भी तुम लिखो ना तो इज्जत फिर भी अली नहीं। बहुत मल पाया जी, मैं बड़ा मुतमिन होया, मैं बड़े मुतमिन होया, मैं बड़े हो सके जी हो सके जी कपड़ा भी लिख दो टाट की बोरी टंगी है, अली आया उसे हथ लाया बोरी बनाओगे ये लगी उस आगे भी इज्जत फिर भी अली दी है। लेकिन मौलवी साहब जितना पढ़िया लिखिया दौर है अजकल के जो बच्चे ने ना बड़े माशाल्लाह सियाने ने उन्हें तुहानू पूछना जरूर है कि जी कपड़ा भी अगर टंगे आई तो 39 दिन चाहिए जवान कोई ना जो कपड़ा हटा के अंदर बढ़ जाता है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, मैं समझो नतीजा देना। मेरे बुजुर्ग बाबा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब और फरतवाला ने मालिक मजीद दर्जा फैसलाबाद में उन्होंने काम ऐसे किए हैं कि उन्होंने यकीनन दर्जात इदारा तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली इब्न अबी तालिब जिस जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 तालिब ज़ेर तालीम शबीह जन्नतुल बकी पिंडी घटिया शायद भी बाटे जवाब माशाअल्लाह जवाब मौजूद है। बड़ी मेहरबानी, अपनी जिंदगी की कमाई जिस बंदे ने बीबी पाक ने रोजे थे और उसी नक्शे का जो तुर्की गवर्नमेंट बनाया, इतने गवर्नमेंट नहीं बनाया, इतने इमाम हुसैन के निके जै मुलाजम बना दिया। हाँ तो यकीनन उन्होंने दर्जात बुलंद नहीं, उन्होंने ना सिर्फ हाफिजाबाद बड़े अशरे पढ़े,
تقریباً 16 17 18 عشرے مناظر حافظ آباد پڑھے. انہوں نے کوئی گل کی علم کے متعلق، تو اگلے دن کوئی اہل سنت مولوی مل گئے، وہ سا کے شاہ صاحب کو پڑھنے گل کریں جی. انہوں نے کہا تسی قوم کے بڑے ذمہ دار بنتے ہو، تساں بڑی خوبصورت بحث کر کے دسیا ہے علم شیعہ دا ایک اسلام ہے. تساں دسیا امیر حمزہ چاہیا، تساں دسیا جعفر طیار چاہیا، تساں دسیا حیدر کرار چاہیا، صحابہ کرام نے چاہیا، حضرت عباس نے چاہیا. شاہ صاحب ایک مغالطہ لگ گیا ساری قوم نو، سارے فرقے نو. ہو سکیا میں نہیں ایک ذمہ دار آدمی ہاں، میں صبح اپنی قوم اکٹھی کرنا، میں انہوں کی منت کرنا کہ علم شیعہ کی پراپرٹی نہیں، یہ علم ہے اسلام دا. میرے نال میری قوم وعدہ کرے اج تو بعد اسلام دے علم کا کوئی بندہ رستہ نہیں روکے گا. میرے بزرگاں کیا جی تسی کر دیو تو بڑا کمال ہے. انہوں نے شاہ صاحب نے کلیا میں خود نہیں کرنا، تساں بھی ایک کام کرنا ہے. میرے بزرگاں سے جی دسو، اس آگے کہ تسی بھی قوم کے ذمہ دار آتے میں بھی ذمہ دار ہوں، میں اپنی ذمہ داری نبھانا. آج تو بعد پاتا علم کوئی بھی کم از کم سے حافظ آباد نہیں رکھے گا. آہستہ آہستہ بندیاں کو تھوڑا جہا سینس آئے گا تو گل اگلے ضلع چگلے ضلع تو ملک تک پہنچ جائے گی. 2 4 5 سال لگن گے، پورے ملک کو پتہ لگ جائے گا علم اسلام کا نہیں رکھنا. میں کوئی محنت کرنا، ایک محنت تسی بھی کرو اپنی قوم کی. وہ جو بھائی ساری کی ساری کرے ایک محنت تسی بھی کرو اپنی قوم کی. دکھا دے ہاں جی میرے بزرگاں کہتے چلو تسی اپنی ذمہ داری میں بہت، میں نے بھی دسو میری کی ذمہ داری ہے. توجہ نام ہے مولا ساری کی ساری میرے پاس جملہ ضائع نہ ہو جائے. بڑی محنت کے نال میں گل کی. انہاں کہتے تسی بھی قوم نو آکھو علم چاہنا نے تے اوڈا چاہنا جڈا امیر حمزہ چاہے، جڈا جعفر طیار نے چاہے، جڈا صحابہ کرام نے چاہے، جڈا حیدر کرار نے چاہے، جڈا حضرت عباس نے چاہے. اس آگے شاہ صاحب انہاں جنگ چاہے 5 فٹ دا 4 فٹ دا حد 6 فٹ دا. تیری قوم 160 فٹ میں گل لے گئی. جتنی سمجھ آئے زیادہ نہیں بولنا، بالکل زیادہ نہیں بولنا. اس طرح تو خوشامد ہو جائے گی. گل کی سمجھ نہیں آئی کہ میں تو پیر شاہ نال بولتا رہا. خوشامد نہ میں تیری کرنا آیا نہ اپنی کرانا ہے. جتنی سمجھ آئے اتنا بولی. اس آگے تو کہ شاہ صاحب تسی بھی قوم کی ہاتھ بنو. اوڈا چاند جڈا حمزہ چاہے، اوڈا چاند جڈا جعفر چاہے، اوڈا چاند جڈا صحابہ نے چاہے، اوڈا چاند جڈا حیدر کرار نے چاہے، اوڈا چاند جڈا حضرت عباس نے چاہے. اس آگے ہونا چاہے 5 5 6 6 فٹ دا. تیری قوم 130 فٹ 140 فٹ 150 فٹ 160 فٹ. اس آگے تسی تے ہن ٹاورا تے ملان لگ پئے ہو. تو شاہ صاحب قوم اگے تو ہی ہاتھ بن جے چکنا جے تے اوڈا چکو اسی نہیں ڈکاں گے. میرے بزرگاں کہ چل مولوی صاحب ایک سوال تو کیتا ہے ہن ایک میں کرنا جواب تو دے آندا جی پوچھو. میرے بزرگاں کہتے ہیں ابراہیم نے اسماعیل دے گل تے چھری رکھی آئی تے آسمان تے کی آیا آئی آندا جی دھمبا. میرے بزرگاں کہیا گل دھمبے تے ران دے رہی آئی نا تسی بھی تے گل ہٹھا تک لے گئے ہو. یہ فیصلہ آباد دا معیار ہے یار، یہ فیصلہ آباد دا معیار ہے یار. بہت مہربانی بہت مہربانی. نہیں آخری بندہ گھر بلند کر کے حیدری شاہ صاحب آیا دبئی آئی تو جڑی سن ہوٹ تک لے گئی ہے سانو عقیدت لے کے گئی. کی لے کے گئی؟ میرے بزرگاں کیا جواب جڑا تو دیتا بڑے سونا ہے. علم 5 فٹ دئی ہے. یہ جڑی 155 فٹ سمتے لے کے گئی ہے نا سان بھی ساری عقیدت لے کے گئی. کچھ نہ اسلام دا علم بلند کیتا. فیصلہ آباد میں ہوں اس کا نام ہے علی. جو مسلمان اس علی کو سمجھ جاندے قسم خدا دی علی دیاں دیاں نسلاں نہ مکدیاں. علی بادشاہ دیاں اللہ دا دین بچا دیا. میں ہر جملے تے تیری محنت نہیں کرتا بالکل نہیں. جڑا اج دی رات بھی گھروں آ کے بارگاہ چ بیٹھ کے تے حائط نہیں کرے گا آئے تو تسی یقیناً رو
میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے سارے عبادت ہو جائے. وہ جڑے باہر بیٹھے ہو چلو نظر نہیں آ رہے, کم از کم سوچ رہے ہیں, آواز تو نہ تک پہنچ رہی. نسل مک گئی علی دیاں دھیاں دیاں, اللہ دا دین بچا دیا بچا دیا. ترے دھیاں نے میرے مولا علی دیاں. سب تو بڑی دھی جناب زینب بن اللہ پاک نے 2 بیٹے 2 بیٹیاں عطا کی. ہر شیعہ کو پتہ ہے جو بی بی پاک کے دونوں بیٹے اونو محمد کربلا کے میدان 10 محرم والے دن بولو. چلو ایک جملے کا اضافہ کرنا تاکہ مجلس کا ماحول جب 10 محرم کا دن چڑھے ہر کربلا کی ماں اپنا خیمہ چھڑ کے امام حسین کے خیمے چڑھے. ہر ماں نے جی امام حسین نال گل کی گل ایک کی کہ پتر رسول دا اج 10 محرم کا دن ہے, پہلے میرا پتر میدان میں جائے, پہلے میرا پتر میدان میں جائے, پہلے میرا پتر میدان میں جائے. سمجھدار بنے میں شاید میں راہ دینا کرنی کو اس جملے کی جب ہر ماں نے آ کے نا پہلے میرا پتر جائے گا. تو امام حسین فرمایا تسی 1 منٹ میرے خیمے چ بہو, میں اکلا فیصلہ نہیں کر سکتا. بیبیاں کیا پتر رسول دا کہ میں تو امام دے منہ سے نکلیا میرے نال آئی ہوئی ہے میرے آدھی بھائی وال. میں نے ایک باری بہن نال مشورہ اپنا خیمے نکلے, بہن دے خیمے جائے. زینب جی حسین فرمایا ہر ماں کا دل پہلے میرا پتر جائے. اکبر دیوان دیے پہلے اکبر جائے, قاسم دیوان دیے پہلے قاسم جائے, اصغر دیوان دیے پہلے اصغر جائے. میں آیا تیرے نال مشورہ کرا, تو دس پہلے کن ٹوراں. میں پہلوں دسیا کہ جڑا اج دی رات بھی ہائے نہیں کرے گا پھر پتہ نہیں کدن کرے گا. فرمایا بہن تیرے کو پوچھنا آیا کہ پہلو کن ٹوراں. یہ میرا دے پاس بیٹیا نہیں جو میرے تو پوچھنا آیا نا تو سن میرا دل انجے اجے ہر پتر اپنی ماں دے کول ہوئے تے بننے چ اعلان ہو جائے جو اج زینب دی نسل موک گئی. امیر بن کے نہیں کھائی, امیر بن کے نہیں کھائی, امیر بن کے نہیں کھائی. تو غریب بننا ہے نا تو پھر تیرے غریب دی کہانی سمجھ آ جائے. حسین نالوں بڑا کائنات دے غریب کوئی نہیں. میرا کم از کم 1 گھنٹے کا مضمون ہے مسائل کا, بالکل ایک جملہ پڑھتا جانا تو نتیجے پہ پہنچنا چاہتا. 2 دھیاں عرشیہ جان ہے جو بی بی پاک کے شوہر سرکار عبداللہ بیمار نال کربلا سے نہ آئے تو دھیاں ماں آپ کے آئی کہ تسی مدینے رہو کہ اپنے بابے دی خدمت کرو. ہوں پہلے میں تیرے پہ ہاتھ کروں تاکہ کسی کا دل دکھے ناراض نہ ہو. سید سمجھ کے, مہمان سمجھ کے, ذاکر سمجھ کے مظلوم کا معاف چکر ہے. جب شام تو اجڑ کے علی دی استا علی دھی آئی ہے نا واپس مدینے, من پاکاں دے اس پاک ممبر دی قسمیں سکیاں دیاں مان پہچان ہی نہیں سکتا. پھر بعد جب دھیاں پتہ چلے کہ نسا نہیں پہچانے آگی وہ ساری ماں ہے. پھر فیصلہ بعد آ لیا دو میں دھیاں ایک ماں دے سجے کھلو گی ایک ماں دے کھبے کھلو گی. دونوں دھیاں نے ماتم کرنا شروع کیتا. تھوڑا جہا عرصہ گزرے ہے تاریخ انہی لکھے ہے بھی ایک ماں دے کھبے جھن کے مر گئی ہے دوجی سجے جھن کے مر گئی. نسل موقعی تے دھیاں لگی نسل دین سوکھا نہیں اپڑیا تیرے میرے تک علی دیاں دھیاں دیاں نسل لگی. جناب کلثوم کو اولاد کوئی نہیں. مقدمین نے بھی پڑھیا ہے انجی لکھے ہے مورخین نے بھی انجی لکھے ہے. 90% روایات ہے کہ بی بی پاک کو اولاد سب تو چھوٹی تھی تیرے تے میرے مرشد علی دی. 6 پتر
कितनी औलादा? 8 औलादा, 6 पुत्र 2 धीआं। हर शिया को पता है बहस नहीं करनी, रोज मजबूर सुनते हो। 2 पुत्र बीबी पाक दे दूसरे शहर ईद वाले दिन वंदे दरिया की मनते भुखे ते तसे मुसलमान बड़ी बेदर्दी के नाल ये 2 का तुसी रोज तस्करा सुनते हो, नहीं तो कम अज कम मुहर्रम के अयाम जरूर सुनते हो, बहस नहीं करता। 2 पुत्र बीबी पाक दे करबला विच भी शहीद ने, ना कभी जाकर दसे ना मामूली ना पता है क्यों, शायद जाकरी इल्म नहीं होगा, अगर है तो जिक्र नहीं करते। मैं एक जुमले बेचना इशारा था जिक्र करना कि 2 बच्चे बीबी रुकैया के 10 मुहर्रम वाले दिन किस वक्त शहीद ने। लेकिन उस तो पहले मैं तेरी एक मिन्नत करा, मिन्नत सिर्फ इतनी है, आंसू जरा ना तेरे ते मेरे इख्तियार है ही नहीं, लेकिन जी असी हाय करने वो तो साढ़े इख्तियार है। तू हाय करी मैं समझागा कि जुमला को नवा सुनिया तो फिर तू नवे रंग सुनिया भी है कि 2 बच्चे उस वक्त शहीद ने फैसलाबाद वाले आओ जब पुत्र रसूल का भजदे घोड़े को लथे ना मुंह दे भार, जिमें मेरा दिल है तू हाय नहीं की, चलो इस जुमले तो नहीं ना की अगले ते कर लेंगे। शिमर दे खंजर चलान तो पहले 14 का बिराए रबीब ने शस का नाम है। इस कुत्ते ने पुत्र केड़ा कम कीता है, इस हुसैन को खब्बे हाथ नाल वाला तो नपिया है ते सज्जे हाथ नाल जुल्म दा तमाचा मारे है। दोवें शहजादे बैठे हैं अपनी मां की झोली च, आंदे रब्बा छड़ साडा दामन वेख साडा मामा पे मरीदा है। इनके मां तो दामन छुड़वा के दौड़े ने, इहदे सामने आके आंदे लो कुत्तिया इतना भी बेवारस नहीं हो जितना तुसा समझ ले है। इस हरामजादे हिको वार कीता है तो तुमा शहजादियां दा सर तन तो जुदा कर बच गए, 2 पुत्र 2 धीआं। इस जुमले को फैसला करूंगा केड़ा बंदा कितने अरसे का पैसा सुनने लगा। ये जेडे 2 पुत्र बच गए ये शामे गरीबा मां को निकल गए। चलो हूँ आए करो इस जुमले में जिन्हें लभदी लभदी लाहौर आ गई है तो पुत्र में से लभदे अमीर बन के नहीं खाई, अमीर बन के नहीं, गरीब बन के गरीब की कहानी समझ आ गई। सजाए अमीर बनया कर मसाए नहीं, मसाए गरीब बनना है, अमीर नहीं बनना। क्यों? मसाए में गुरबत की कहानी, गुरबत की कहानी गरीब बनया समझ आती है, अमीर बनया समझ तुसी हाय बड़ी सोहनी की। मैं जल्दी के नाल वजाहत कर इन्हां 2 बच्चियां ये शामे गरीबा मां को निकल गया, टुरते 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 बड़ी दूर निकल गया। रस्ते बड़ा बिरा में छोटे का हाथ पकड़ के आंदा खलो मेरी गल सुन, छोटा बड़े वाले पास लेके आंदा बोल, बड़ा दे आखिर असीं किसी मकाम पे पहुंचांगे, किसी बंदे को पहुंचांगे, किसी मंजिल पे पहुंचांगे। अगर कोई पूछ लगे ना असी कौन आ, तू चुप रह, बोली ना। छोटा हैरत नाल बड़े वाले पास लेके आंदा क्यों ना करावा तारफ, क्यों ना बोला साडा जुर्म की है, साडा कसूर की है। बड़ा ढा मार के आंदा साडा कसूर है जो असी अली दी औलाद आ। इस नालों बड़ा जुर्म और साडा की हो सकता है। टुरते 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 बकरियां बंदा चरांदा है, अजाली ओदे कोल पहुंची, अजाली की नजर पई बच्चियां पे, बकरियां छोड़ के दौड़िया बच्चियां दे कोल आया, बच्चियां दे सामने बैठ गया। 5 मिनट बच्चियां नूं वेंदा रहा। फैसलाबाद वाले आओ चढ़ नालों सोहने बच्चे आ। 5 मिनट बच्चियां को वेख्या, फिर कम अज कम 3 मिनट उन्हां रस्तियां को वेख्या। जेडे रस्ते तो बच्चे आए जिस टाइम कोई नजर किस ना आया, बच्चों के पास वेख्या मैं कौन बड़ा भी चुप, छोटा भी चुप। इस फिर पूछे कौन,
بڑے نے بھی رونا شروع کیا، چھوٹے نے بھی رونا شروع کیا، بچیاں نے آنسو صاف کیتے، دل چ رحم آیا، آندا اچھا جے نہیں نہ دستے نہ دسو، بچیاں لے کے وہ جتھے وہ دیاں بکریاں اتنے ڈیرا آئی کمرہ آئی اتنے بچیاں رہائش چ دیتی ہوتی، سویرے بھی گھروں کھانا لے آوے بچیاں دے گئے، شام میں بھی کھانا لے آوے بچیاں دے گئے، سویرے بھی پوچھے کون ہو، شام میں بھی پوچھے کون ہو، بچے سویرے بھی رون شام میں بھی رون۔ ایک دن گھروں کھانا چاہ کے ٹرے ہے تو بیوی کا دامن پکڑ کے آتی ہے وہ کیڑے مہمان نے جنہاں نے روز کھانے لے کے جانا ہے، یہ آتا ہے میں تیرے کی دساں، دو چھوٹے چھوٹے بچے نے جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے انہوں نے جملہ سمجھ ہونا ہے شاید مجھے بندے نہ آئے، چھوٹے چھوٹے بچے نے ایدی بیوی حیرت نال آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے نال انہاں دی ماں کوئی نہیں، یہاں دے نہیں کوئی پیو نال ہونے دا اندر نہ انہاں دی ماں نال نہ انہاں پوچھے انہوں کون نے آدھا میں جس نے پوچھنا نہ وہ روم دے میں کوئی جواب نہیں دیں دے یہ بیوی میں نے اس کو کھانا واپس لیا کھانا واپس لے کے آنی ہے جے تیرے نال نہیں نہ بول دے پھر آج کھانا لے کے نہ جا تو ایڈی گھر آج اس جگہ تے جا جتنے بچے نے تے بچیاں لے کے گھر آ جا شیعہ بندے دے منہ جو ہائے نہ نکلی تے پھر کون روے گا یار اس جملے تے اے آدھے میں لے تے آواں تو کی کرے گی اے دے الپا سے لے کے آندی ہے تو ہی تے دسے ہے انہاں دی نال ماں کوئی نہیں بچے نکھڑے ہوئے نے اپنی ماں کو جڑے تیرے نال نہیں نہ بولے وہ میرے نال بولن گے یہ آدھا تیری گل ٹھیک ہے دوڑیا اس مقام تے گیا جتنے دوویں شہزادے آن اشارہ کر کے آدھا آؤ میرے نال اگے اگے آزادی ٹر پیا پیچھے پیچھے دوویں بچے ٹر پے اگے اگے آزادی ہے پیچھے پیچھے دوویں بچے نے میری ذاکری دا جملے ہی جے میں تینوں سمجھا لیا شاید اگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے اگے اگے آزادی پیچھے پیچھے دوویں بچے آزادی گھر داخل ہویا ہے بچے جا کے دروازے تے کھلو گئے نے آزادی جلدی دے نال باہر آیا ہے ہاتھ نپ کے آندا ہے اندر آندے کیوں نہ ہو اس وقت بڑا شہزادہ پہلی باری بولے تے بول کے آندا ہے کیویں آ گئی تیرے گھر کوئی پردے دار ہو سی تو بڑے ہی امیر بندہ ہو یار جدھر پہنچو ہے بھی ہائے نہیں کہیں نکلتی الحمدللہ 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 وہ فیصلہ والا نے انہوں نے انصاف کرو یار وہ جس بیڑے دے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بکریاں چگانا دے گھر بغیر اجازت دے نہیں جاتے وہ اس دن کی گزری ہوئے گی نا تے جدن شمر نیزہ لے کے دے خیمے چاہیا ہو جاتا بچے والا ہاتھ پکڑیا آزادی دی بیوی بچے دے بیٹے سونے بچے بیٹھی بچیاں مہان ناتا ہے آندھی یہ دسو کون ہو بڑا شہزادہ پہلی باری بول کے آتا ہے ضرور کچھ نہیں آندھی ہے ہاں رو کے آتا ہے کوفے دا ایک بادشاہی جدا نام علی آئی نشانی کا نام ہے بھائی تقدیر بابے ریاض شاہ جتنا خوبصورت کر کے میں تنویر پڑھے ہے قسم خدا بھی کسی کو نہیں پڑھا ہوا میرے کو بھی نہیں پڑھا سائنہ کا حضور نظر بدعا کرو ایک باری سارے آمین ضرور آتے ہو ہر بندے دی اکشو آنسو ہے تو میرا دل ہے ایک باری نہ آمین ضرور آتے ہے اللہ پاک آج جس دفعہ بود ہے نا اس سے سرکار سجاد دی بیماری دا واسطہ ہی جس بیماری دا نام غیرت آئی بھائی تنویر نو سہتے کھلی عطا فرما جلدی عطا کوئی تو بھائی میرے پاس بالکل جلدی ہون زیادہ انتظار نہیں 8 تو 10 منٹ میرے پاس آندھی یہ دسو کون ہو بڑا میں ضرور کچھ نہیں آندھی ہاں کچھ نہیں آندھا کوفے دا ایک بادشاہی جدا نام علی گئی جاننی آندھی ہاں بڑے ہی نیک بادشاہی غریباں یتیماں نال بڑا پیار کرتا ہے تھوڑا حوصلہ ہویا شہزادے نے آندھے پھر تیری یقیناً پتہ ہوئے گا
اس علی دیاں 3 دھیاں بھی ہیں آندھی ہے ہاں اپنے بابے دی شاید کوفہ دیکھنا آئیاں بڑا ڈھا مار کے آدھا انہاں 3 بھی جو کہ ساریاں تو نکی ہے نا اسی اس رکیہ بھی جوڑیاں 10 محرم والے دن مامے ساجے مارے گئے ہیں مسلمانہ نہ ساڑے گھرہ نہ بلا دیتی ہے سن دے بھی نہیں پتا ساڑی ماں کی کیڑی حالت ساڑی نہ بہنہ کی کیڑی حالت انہیں نہ کیوں شہزادیاں نے نہ اس ایانی کے حد بنے حد بن کے آنے میں بڑے احسان کی تیری ساڑے پہ ایک احسان ہور چکر اگے تو پتہ نہ ان پتہ لگا علی دے نواسے میں چلتی طرح شہزادہ کیڑا احسان بڑا رو کے آنے اساں ہون اس دنیا میں رہنا کوئی نہیں ساڑی آج اپنے بابے نال ملاقات ہے جتھے اتنے احسان کیتے نہیں ایک احسان ہور کر شہزادہ کیڑا احسان رو کے آنے ساڑیاں دوہاں بھراما دیاں جڑیاں قبراں نے نا وہ قبرستان اچ نہ بناویں تو دوجا جڑیاں اساں قمیضاں پائیاں نے گھر نہ رکھی اے ساڑیاں قبراں اُتے پاویں قدماں تے ہاتھ لا جا یادی آندا ہے جے قبراں قبرستان چ نہ بناواں تے کتھے بناواں شیعہ بندے نال گل تے دوجے بندے نال گل ہی نہیں اونچا بیان کر کے آندا ہے جڑا رستہ جاندا ہے نا شام تو مدینے اس رستے تے قبراں بناویں تے اوتے قمیضاں پاویں قدماں تے ہاتھ لا کے یعنی آندا اس رستے تے قبراں کیوں بنوانا ہے اوتے قمیضاں کیوں پوانا ہے اس وقت بڑا شہزادہ رونا ہے تے رو کے آندا ہے متے کدی قسمت دی ماری میری ماں دی قید چھڈے او تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یاد او مولا تیرا قرصہ قبول کرے او کسے غم وچ نہ روے الحمدللہ بھائی الحمدللہ بھائی الحمدللہ چھے پتر اللہ دے دین کو قربان علی دیاں دھیاں دا دین دے خرچے 2 دھیاں بچ گیاں جناب رقیہ تے جناب رسول کرو قدر ایک جملہ میں پڑھنے ہے سخت لیکن معافی مانگو بالکل معافی مانگو شاید نہ پڑھتا لیکن سرکار سجاد کی نا شہادت والی راہ دے تابوت برآمد ہونا ہے تو میرا دل ہے امام دی شہادت جو ایک جملے دا میں بھی حصہ دار بن جاواں میرا بھی اس کچہری سے نام لکھی جاوے میرے بزرگ آتے ہیں کہ جنیاں 2 بچیاں نے نا ایک بچی دا نام ہے عاتقہ خاتون ایک بچی دا نام ہے حمیدہ خاتون میرے بزرگ ان جی پڑھتے ہیں وہ آتے ہیں جنی سین عاتقہ ہے اس دی شہادت بڑی ڈاٹی ہوئی ہے بڑی ڈاٹی ہوئی ہے وہ ایک جملہ پڑھتے ہیں وہ آتے ہیں کہ اس بچی دی شہادت ہوئی ہے شام غریباں اور اس بچی دی لاش بھی سجاد انجی چاہتا رہے ہیں جمیں حسین قاسم دی لاش چاہتا رہے ہیں تو بڑے امیر آدمی ہو یار جڑا آجے بھی ہائے نہیں دیا کرتا ہائے تو تیرے بس سے چلا یار ہائے تو کر سکتا ہے امیر بن کے نہیں بھائی امیر بن کے نہیں غریب بن تو تیرے غریب دی کہانی سمجھ آتا 8 اولاداں جو بچ گئی کو دھی مسلم تے رقیہ نام ہے حمیدہ خاتون 3 تو 4 منٹ کی تمہید 1 منٹ کا بین اسلام نبی تے منگل حوالے اس بچی دا اپنے بابے نال بڑے پیار ہے جی میں پاک بطول دا پاک رسول دے نال ہے جی میں عالیہ دا علی نال ہے جی میں معصومہ دا حسین نال ہے حمیدہ دا اپنے بابے مسلم نال بڑے انوکھا پیار ہے جب مسلم پورے نے نا مکے تو کوفے والے پاس سے اس بچی اپنے پیو دا دامن پکڑے ہیں تو پکڑیاں نہیں ہیں بابا کتنے چلے ہیں میری دھی کوفے بابا عیداں پہ ہر کوئی گھر ہوتا ہے بابا عید سر تے آ گئی بابا تسی لگے جاندے ہو میری دھی میں اپنی مرضی نال نہیں چلے اور سردارہ دے حکم نال چلے سردارہ دے حکم نال تو اینا کیوں کہ بن جانے بابا پھر تو ساری ضرورت ہی نہیں اسی بحث کریے سرداراں دا حکم ہے نا اٹھے سے نہیں بول سکتے بابا لکھ واری جاؤ جملہ سمجھی لکھ واری جاؤ مگر بابا اتنا تو ضرور دسو واپس قدم بنسو تو مسلم لوگ کیا دن میری بھی سجدہ دے حکم نال چلے جدن سجدہ دے کوئی اوکھی بن گئی میری دھی اے میں نواز دیں گے میں جتھے بھی ہویا انہاں دی آواز میرے تک پہنچے گی تو میری دھی میں پھر دیر نہیں لگا میں جتھے بھی ہویا نا واپس آ گیا ٹھیک ہے بابا جاؤ بچی دے ذہن چ گل پہ گئی آنا میرے پیو ادھر نہیں جدن سجدہ دے اوکھی بنی آواز دین گے نا تو میرا بابا واپس آ گیا عید کی رات مسلم شہید ہو گئے امام نے سارا قافلہ اکٹھا کیا وہ اکٹھا کر کے آنا نا تو امام
और इमाम होकर हुक्म पिया देना मेरी इस बड़ाई हमीदा इस बाबे की शहादत का कोई शख्स जिक्र ना करे। तो सारे पता ही मुस्लिम शहीद हो गए। हमीदा सिर्फ इतना पता है मेरा बाबा जिंदा है। कूफे जब शहीदा लौट पे आवाज देंगे तो मेरा बाबा वापस आए। दूजी सैयद ते सैयदजादियां करबला, सतवीं सैयदजादियां का पानी बंद हो गया। ये बच्ची ना इशारा समझी सारा दिन अपने खैमे का दर हटावे सईदा के खैमे के पास देखे कि भाई होने कोई मेरे प्यू आवाज जब सारा दिन गुजर गया तो किसी आवाज अपनी मां की अम्मा एक कूफा शहर के पास तमीज मेरी मुक गई। बिल्कुल मैं वैन के करीब आ गया। मेरी धी में प्यू की शाही देखी आई इस पास कि बच्ची ना अपने खैमे चो निकली है उच्चे जाए रेत के टिब्बे ते चढ़ी है तो कूफे वाले पास मुंह करके आती है बाबा बाबा मैं तेरी धी हमीदा हाँ बाबा तू आख्या ही ना जब सईदा की औखी बनी आवाज देंगे तो मैं आ जाऊंगा। बाबा ये औलादे बतूल कोई बड़ी बड़ी हौसले वाली है बाबा तेन दसती नहीं पई फजर दा बतूल दियां धियां दा पानी बंद हो गया। फिर जो 9 मुहर्रम होया बच्ची प्यो दसे 8 मुहर्रम जो होया प्यो दसे चढ़िया दामी दा दे इंशाअल्लाह कदी ना चढ़ता ते जिस जुमले आस्ते इतनी मेहनत की है वो जुमला तेरी नजर कराए। बच्ची फिर खैमे चो निकली है दामी दा दिन चढ़िया उच्चे जा रेत ते टिब्बे ते चढ़ी है ते कूफे वाले पासे मुंह करके आंदी है बाबा थोड़े अज ही आ जा अली अकबर जिंदगी दी आखिरी अजान पे आ दे बाबा हुण आ जा होर मारे गए बाबा हुण आ जा हुण मारे गए बाबा हुण आ जा मोहम्मद मारे गए। मैं बंदा वेखना है जिसे मुंह जुबान है ते हाय नहीं करता सारा दिन बच्ची प्यो आंदी रही है बाबा हुण आ जा बाबा हुण आ जा बाबा हुण आ जा। तो जदन इमाम ने चाहिए ना अली अकबर की लाश कूफे वाले पासे मुंह करके आंदी है पिछला बुलाया माफ कर हुण ना आवी और बाबा सईदा दे बेड़े जिहड़ी लुट पाउणी आई वो लुट बह गई है। तेरिया बहना ते धियां दे पर्दे होना यार तू बस कर मैं फिर बच्ची बोली चुप करके मां को बह गई। चढ़िया 11 बजे शिमर सजीर ते कड़ियां लेके आए इन कड़ियां पर नजर पई तो मां के पास देख के अम्मा ये की ने मेरी धी है जेवर ने जेवर का अम्मा ये जेवर कौन पाते ने मेरी धी है कैदी पाते अम्मा ते कैद किना होना है मेरी धी ऐसा होना है मां के पास लेके आती अम्मा ना मारे भी साडे ही ने कैद भी ऐसा हाँ मेरी धी कैद भी ऐसा अच्छा जब ज़हन एक मजबून होया तो फिर तो शायद मेहनत करने की लोड़ ही ना पवे अगे अम्मा ठीक है कैद करके सन किधरे लैके नहीं जाना है हाँ मेरी धी अम्मा किथे मेरी सैन के मुंह चो निकलिया कूफे हैरत नाल आंदी अम्मा किथे मेरी धी कूफे अम्मा हुआ कूफा जिथे मेरा बाबा गया होया हाँ मेरी धी हुआ कूफा अम्मा इतनी बड़ी खुदा दी खुदाई है कि ना नाम किसी और शहर लेके जान अम्मा ना नाम समझो करना मेरी धी मेरी तो नहीं मनते तू कूफे क्यों नहीं जाना अम्मा इस वास्ते उठ गया है मेरा बाबा अम्मा 4 दिन हो गए मैं बाबे ने आवाज़ा देनिया पे अम्मा सईदा दे बेड़े लुट पै गई है तो बाबा मेरी आवाज़ से आया कोई नहीं अम्मा मैं हाँ बाबे नाल नाराज मेरी धी कूफे ते जाना पवेगा अम्मा ठीक है जो जावांगे तो उठ बाबा खलोते ना उसी मेरे इस्तकबाल वास्ते तो अम्मा बाबा जब मैंने वेख सी तो बाबा आखसी ना आ मेरी धी हमीदा मैं तेन चाहवा अम्मा मैं हाँ बाबे नाल नाराज मैं तो बाबे नाल बोलती नहीं अम्मा तै नहीं मैंने मजबूर करना जो बाबे नाल बोल तुसी घट रहे हो सैन रुकैया दी उच्ची ढा निकली है उच्चा बयान करके आंदी हो प्यू है तो धी है जो मुलाकात हो गई तो बोली जो मुलाकात ना हो गई तो ना बोली शिया सुनिया 40 मील की मंजिल 6 घंटे उठा की मसाफत ये जिंदगी का पहला वाकया है जिस बच्चियां ने मावां नूं संभालिया होया है उच्चे नीवें टिब्बे हुंदे हन बच्चे हाथ छड़ के आंदे हन अम्मा
दे हाथ थक पे ने सारे राह बच्चे झंडे आए ने मावा इन्ना लीला पढ़दी आई ने हमीदा इको गल करती आई है मैं बाबे नाल नहीं बोलना मैं बाबे नाल नहीं बोलना मैं बाबे नाल नहीं बोलना मैं बंदा वेखना जेड़ा मातम नहीं करता ते जद आइए ना कूफे दे दरवाजे ते किथा की है प्यू दा सर दरवाजे ते और तेरियां बहना ते धियां दे पर्दे आउण यार मातम करो ना यार अली दियां धियां उछड़ गईयां ने हर बंदा मातम करते हो पंजी दी रात एक बंदा खाली ना जाए जे तू मातम जारी रखे तो अगला जुमला मैं तेरे हवाले करना मैंने कुरान की कसम है सारे हर किसे डिठा है पर जिवें हमीदा वेखे ना हर बीबी उठते बाहर का इंतजार किया है हमीदा खलोते तो लह गई है इन्ने प्यू के साथ ले आके आंदी है माफ करी मैं सारे नाल लड़ती आईया आंदी है तेन कोई बकरी लुट पै गई ओ मेरा गरीब बाबा और तेरियां बहना ते धियां दे पर्दे आउण यार मौला तेरा फरसा कबूल करे किस कम आखिरी लफ्ज़ देख मेरे 19 दिन कूफे दियां गलियां ते 20 दिन जिंदान विच बंद किया 9 दा वक्त जिंदान दे दरवाजे ते लचर बाबू बीबी फिजा पूछया कौन पर आवाज आई मेरा नाम तो है मैं ना कूफे दे रहने वाली फिजा आंदी है कल पत्थर नूं मारे जो अज दरवाजे ते आ गई ने आंदी है मैं तुहाडे मारन वाली नहीं मैं तो तुहाडे मनन वाली हां क्यों आई है किदे नाल काम ही आंदी है सारियां नाल काम नहीं इस काफले च एक बच्ची है ओदा नाम हमीदा है ते ओदे बाबे दा नाम मुस्लिम है इंजे मां दी झोली चो दौड़िए दरवाजा खोल के आंदी है हमीदा भी मैं हां मुस्लिम दी धी भी मैं हां 10 दिन मेरे नाल केड़ा काम है तब आंदी है जदों तेरा बाबा मरीदा रहा मैं कोल खलोती आस 4000 बंदा तेरे प्यो मारे नाल आई तेरे बाबे पानी मंगे है मैं प्यादा पानी दा लेके गई हां हरामजादियां जुल्म दा वार कीता है तेरे प्यो दा होठ कटीच के प्याले चा पिया है हर बार ते तेरा ना लेके आंदा आई हमीदा नाराज ना होवी बाबे ते औखी बढ़ गई यार आंदी है तेरा बाबा तेरे बड़ा याद करता नहीं तब अपने बुरके जो मुस्लिम का फोन आलो दा कुर्ता कड़े है हाथ बता के आंदी है तेरे बाबे मुस्लिम की कमीज है आंदा आई जदन मेरी धी कूफे आवे मेरी धी तक अमानत पहुंचा छोड़ी इको दा एक वहन ही देखी मेरे वाले पास शियां सुनिया हुआ कुर्ता लेके उथे आई है जिथे मां बह के वहन पे कर दी आई मां के सामने जमीन ते लेट के आंदी है अम्मा मैंने नींद आ गई है अम्मा मैं जिंदान दी जमीन ते लेटनी आ मेरे बाबे दा कुर्ता मेरे जिस्म ते पाक धी जिंदान दी जमीन ते लेटी है मां प्यो दा कुर्ता धी दे जिस्म ते पाया है बंदा केड़ा है जेड़ा मातम नहीं करता उठो जनाब ज़ैनब हल्का मातम दा बनाया है मुंह ते बैठ के मेरी सैना दी रुकैया कुर्ता चा धी मर गईया मां कुर्ता जाया है इन्ना लिल्लाह